Salut les super élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir une autre leçon, toujours avec l'unité 3. ولكن قبل أن نبدأ أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وإلى الإعجاب بالفيديوهات لكي تصل إلى عدد أكبر من المشاهدين والمتابعين. إذن اليوم سنكون مع درس جديد فيما يخص مكون ديال لو ليكسيك. إذن عنوان الدرس لو ليكسيك غولاتيف أ لونفيرونمون، يعني في هاد الحصة غادي نشوفوا المعجم المتعلق بالبيئة. Bon, on commence avec les exemples de départ. Donc on a la première phrase. Derrière la maison, une forêt escalade la colline. Deuxième phrase. Entre l'école et la maison, un champ de blé encore bien vert était couvert de coquelicots rouges et de marguerites blanches. إذن فكما تلاحظون هاد الأمثلة جبناهم من ديال une petite maison de campagne. La première question, quels sont les éléments de la nature cités dans ces deux phrases؟ يعني شكون هما عناصر الطبيعة المذكورة في هذه الجملتين؟ Donc les éléments de la nature sont une forêt, la colline, champ de blé, les coquelicots et les marguerites. Deuxième question, écrivez les mots qui t'ont permis de répondre. Alors les mots qui m'ont permis de répondre sont une forêt, la colline, un champ, le blé, coquelicot et marguerite. سؤال 3. À quel champ lexical ces mots appartiennent-ils؟ يعني إلى أي حقل دلالي تنتمي هذه الكلمات. Donc غادي نقولوا ces mots appartiennent au champ lexical de l'environnement. وهذا هو عنوان ديال الدرس. دابا غندوزو للفقرة ديال je manipule et je réfléchis. Je relève dans le texte de lecture les mots relatifs à l'environnement. إذن غادي نرجعو للنص ديالنا ديال une petite maison de campagne ونحاولوا نلقاو الكلمات اللي عندها علاقة بالenvironnement. إذن اختصارا للوقت إلا رجعنا للنص غادي نلقاو les mots suivants. عندنا rivière, pousse, arbre, fleur, bande de pierre, forêt, colline, ciel, nuage, mouton, champ de blé, coquelicot, marguerite. ممكن نزيدو كذلك les adjectifs de couleur بحال vert, jaune, bleu, rouge, etc. Deuxième question, je complète les phrases par le lexique trouvé. إذن عطونا 4 phrases يعني 4 ديال الجمل غنكملوهم باستعمال لو ليكسيك المعجم اللي لقيناه في النص. عندنا لا phrase A je plante يعني أغرس. إذن ممكن نقولوا je plante une arbre ou bien des arbres. Deuxième phrase nous arrosons يعني نحن نسقي. دونك غادي نقولوا nous arrosons des fleurs حيت الكلمة اللي لقينا المناسبة للجملة هي les fleurs. La troisième phrase عندنا nous protégeons يعني نحن نحمي يعني نقوم بحماية. دونك هنا غادي نقولوا nous protégeons la forêt. Dernière phrase عندنا le champ de blé est. إذن هنا le champ de blé يعني حقل القمح كيف هو، يعني نعطو الصفة ديال هاد الحقل هذا. إذن غادي نقولوا le champ de blé est vert. ندوزو je retiens نشوفو الخلاصة ديال الدرس. دونك pour parler de l'environnement يعني للحديث عن البيئة je peux utiliser يمكن أن أستعمل. إذن يمكن أن نستعمل des noms يعني أسماء aussi des verbes ou bien des adjectifs et des participes passés. Les noms comme environnement, arbre, fleur, champ, forêt, rivière, pollution اللي كتعني التلوث, protection حماية, les déchets بقايا, ordures يعني أزبال, plastique هو البلاستيك etc. دونك هذه هي بعض الأمثلة اللي ممكن نستعملوها للحديث على البيئة. بالنسبة لي فيرب يعني أفعال
عندنا ليكزامبل ديال arroser يعني سقى، planter غرس، salir يعني وسخ، nettoyer نظف، protéger حمى، polluer لوث etc. Donc pour les adjectifs et les participes passés عندنا vert, rose, bleu هادو الوان. عندنا polluer propre, sale, désagréable, nettoyer etc. Deuxième les exercices d'entraînement. Donc عندنا premier exercice. Je complète chaque phrase par l'un des mots de la liste suivante. يعني أكمل الجمل باستعمال إحدى الكلمات المعطية أعلاه. Alors les mots sont clair, l'environnement, la nature, des arbres. Donc عندنا les gens protègent, الناس يحمون. Donc le mot qui convient ici c'est le mot nature. علاش لحقاش غادي نقولوا les gens protègent la nature يعني غادي يحمون الطبيعة. Deuxième phrase عندنا les sacs en plastique polluent يعني les sacs ديال البلاستيك الميكا polluent l'environnement. Donc غادي نقولوا les sacs en plastique polluent l'environnement تلوث البيئة. La phrase c'est nous plantons des arbres نحن نغرس الأشجار. La dernière phrase عندنا l'eau de la rivière est claire يعني ماء الوادي صاف أو لا نقي. L'exercice numéro 2, je complète les phrases en utilisant un lexique relatif à l'environnement. Donc في هذا التمرين هذا غادي نكملوا الجمل باستعمال واحد المعجم يعني نجيبوه من راسنا. دونك ما عطوناش كلمات، اذن حنا غادي نحاولوا نلقاو الكلمات المناسبه لاتمام هذه الجمل. اذا باش نلقاو لي مو كي كونفيان خصنا اول حاجه نقراو الجمله ونفهموها. اذن لا بروميير فراز عندنا cette plage et nous pouvons nous y installer يعني هذا الشاطئ نعطيو واحد الصفه لهذا الشاطئ. nous pouvons nous y installer نستطيع أن نجلس فيه أو لا نستقر فيه. إذا من خلال العبارة الأخيرة ديال الجملة اللي هي nous pouvons nous y installer يتضح بأن هاد لابلاج نظيف يعني نقي. دونك غادي نقولوا cette plage est propre حيث لو لم يكن نظيفا لما أرادوا أن يستقروا فيه. Deuxième phrase عندنا là que j'ai visité est belle. Il y a des plantes variées. إذن في هذه الجملة هذه الشيء اللي كنهضروا عليه أول حاجة مؤنث، وثاني حاجة فيه دي بلانت فاريي يعني فيه نباتات مختلفة. إذن هذا الشيء ما غادي يكون غير لا فوري اللي هي الغابة. الجملة التالية عندنا nous avons notre quartier il est devenu propre. هنا غادي نديرو participe passé حيت عندنا l'auxiliaire avoir. دونك عندنا nous avons notre quartier الحي ديالنا il est devenu propre يعني صار نظيفا. دونك هنا غادي نقولو nous avons nettoyé يعني نظفنا حينا قد صار نظيفا. La dernière phrase quel beau paysage on y voit يا له من منظر جميل نرى فيه. إذن في هذه الجملة ممكن نديرو مجموعة ديال الكلمات. مثلا ممكن نقولو دي مونتاني يعني في هذا المنظر il y a des montagnes ou bien on y voit des montagnes, des fleurs, des plantes, des arbres, une rivière etc. دونك أي حاجة عندها علاقة بشيء منظر جميل ممكن نديروها في هذه الجملة. Maintenant on passe aux exercices d'évaluation. Je m'évalue. Premier exercice, je complète le texte ci-dessous par le lexique suivant. Donc غنكملوا النص اللي عندنا باستعمال الكلمات التالية: eau, voltage, joli, marguerite, montagne. إذن دائما قبل ما نعمروا أي جملة أو نص نحاولوا نقراو الجملة ونفهموا ونحاولوا نشوفوا هذيك الكلمة اللي كنقلبوا عليها واش c'est un nom, s'agit-il d'un nom ou bien d'un verbe, hein?
s'il s'agit d'un nom واش masculin ولا féminin, etc. S'il s'agit d'un verbe نشوفوا le pronom qui l'accompagne. يعني دائما كتكون عندنا بعض المعطيات اللي كتساعدنا. في هذا المثال اللي عندنا set، يعني أول حاجة الكلمة اللي غادي تجي هنا خصها تكون féminin. Donc set est agréable، هو جميل. Dans son sommet on voit deux، يعني في قمته نرى جوج ديال الحوايج. دونك شنو هاد الحاجة اللي كنهضروا عليها؟ دونك سي لا مونطاني. دونك غادي نقولوا cette montagne est agréable، يعني رائع. de son sommet يعني من قمته on voit deux، نشاهد شيئين. شكون هما هاد الشيئين؟ donc on voit deux collines séparées par une rivière. في الفراغ التالي دونك غادي تكون صفة. لماذا؟ لأنه كيوصفوا لنا هاد لي كولين اللي كنشوفوهم. دونك الصفة اللي عندنا في الكلمة الفوق، دونك عندنا جولي. دونك غادي نقولوا on voit deux jolies collines، يعني تلتين رائعتين séparées par une rivière، مفصولتين. هاد التلات مفصولة بواحد النهر. الكلمة الثالثة دونك عطاونا ال apostrophe، دونك باين بأن هنا غادي يكون لو، حيت الكلمة الوحيدة اللي كتبدا بالفويل عندنا او. دونك لو de cette rivière est pure et claire، يعني ماء هذا الواد est pur، نقي وصافي. au bord de cette rivière، يعني على ضفة هذا النهر il y a des coquelicots، كاين زهور الخشخاش لي كوكليكو. دي شنو غادي يكون اخر؟ دونك دي كوكليكو غادي يكون معاه دي مارغوريت اللي هما زهور كذلك. اي دي فيجيتاسيون فيرت، نباتات خضراء. دي زوازو شونت، الطيور تغني. دي زابي بوردون، النحل يدبدب، يعني الصوت ديالها بوردون. اي دي بابيون، وفراشات. دونك ماذا تفعل هذه الفراشات؟ اي دي بابيون فولتاج دو فلور اون فلور، يعني فولتاج يعني تطير من زهرة إلى أخرى. L'exercice numéro 2. J'écris une phrase en utilisant d'abord forêt, ثم propre, ثم nettoyer. Alors في la première phrase ممكن نقولوا il faut protéger la forêt contre tous les dangers، يعني يجب حماية الغابة من كل الأخطار. Deuxième phrase, regarde l'eau de cette plage comme elle est propre، يعني انظر إلى مياه هذا الشاطئ كم هي نقية. La troisième phrase, pour éviter la pollution des océans on doit les nettoyer، يعني لتجنب تلوث المحيطات يجب تنظيفها. إذن هذه بعض الأمثلة فقط، ممكن تلقاو des autres ou bien d'autres exemples. إذن كان هذا كل ما يتعلق بالنسبة لللكسيك تيماتيك relatif à l'environnement. نشكركم على المتابعة، نتمنى لكم مسيرة موفقة في الدراسة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.